a perfectionist, and so that's hard with kids. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. Struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is far and away probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. We like get ice cream or something and like you go to the nail salon and have fun. My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. That's so awesome. I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out here and say that I'm doing something great and that my child is viewing me in totally different lenses as I would view myself. So that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day because those kids count on me and they love me for what I'm doing. How many have ever felt at one point or another like you were just the worst mom in the world, like you just failed? ¿Cuántas de nosotros a veces nos hemos sentido que hemos fracasado como mamás? Que estamos en lo peor como ser mamás. I know that I had a lot of moments where ugly moments of parenting. Sé que yo he pasado por momentos de parenting. Anybody? Ser padre. De ser padre o ser madre en donde no estamos. It was ugly. Estaba feo. Era educación fea para los hijos. You know those times when you yelled at your child? Esas ocasiones cuando le gritas a tus hijos. Out of anger, frustration. Fuera de coraje o frustración. You lost patience. Pierdes la paciencia. Or you were ignoring them because you were on Facebook. I mean, you were really busy. Los ignoras porque estás en Facebook. Perdón, quiero decir porque estás muy ocupada. And you didn't give them all your attention. Y no les das toda tu atención. You know, maybe you disciplined them in anger, you hit them in anger. Los disciplinas enojada, quizás los golpeas enojada. You said words that hurt them. Les dices palabras que los hieren. And there's days like that. Y hay días como esos. Sometimes there's years like that for some. Algunas veces puede ser que hasta son años. And you feel like you're just the worst mom, like an absolute failure. Y te sientes como que eres la peor mamá, la mamá que ha fallado. And so when you're parenting in the guilty syndrome, entonces cuando estás parenting, anybody? ¿Alguien que sepa parenting? Creando. Creando. That's a good one. That'll work. Cuando estás creando, en eso te puedes sentir culpable. Yeah. And so you try to make up for it in the extreme. Entonces tratas de hacer las cosas a lo extremo, te vas a los extremos. There's also the supermom syndrome. También está el síndrome de la supermamá. This is the mom who is thinking that she can do it all
every day, 24/7, 365. Esta es la mamá que cree que lo puede hacer todos los 7 días a la semana, 24 horas al año. She gets up early in the morning. Se levanta temprano en la mañana, She sets out breakfast for the family. hace desayuno para la familia, She packs homemade lunches. hace el almuerzo, She scrubs all the faces of the kids, gets everybody up. limpia la carita de los niños, levanta a todos, She helps with all the last-minute unfinished projects. ayuda con todos los proyectos de última hora And she chauffeurs all the children around to the school, their projects. y es el taxi para todos los niños, para todos los proyectos. She changes diapers, washes the diapers, because she does, the cloth diapers. Lava los pañales porque son pañales de tela, limpia a los niños, She washes and scrubs the floors. limpia y talla los pisos, She does all the laundry. la lavandería, Cleans up all the throw up. All the throw up. limpia la vomitada, She feeds the dogs. le da de comer a los perros, She lets the dogs out. le deja salir a los perros, She lets the dogs back in. los deja entrar otra vez, She heals all the boo-boos. limpia todos los daños, Yeah. todas las heridas, She wipes all the noses. limpia la nariz, Cooks dinner. la cena, Does hace the la cena, dishes. limpia los trastes, Attends the school meetings. va a las reuniones escolares, She finds the remote all the time. siempre encuentra el control remoto, She bathes the children. baña a los niños, She reads them stories at night. les cuenta historias en la noche, Tucks the kids into bed. mete a los niños a la cama Then y luego pays the bills. paga los biles, She sews. cose She does whatever left her on the house she has to do. y hace lo último que haya quedado por hacer en casa. And then she finally falls into bed after midnight. Y finalmente puede irse a dormir después de medianoche. That's the supermom syndrome. Ese es el síndrome de una supermamá. Amen? Amén. You know, sometimes being a guilty mom or a supermom syndrome A veces teniendo el síndrome de supermamá o de una mamá culpable, affects you today as a mother. te afecta hoy como una mamá. Because maybe you didn't have the childhood that you wanted. A lo mejor tú no tuviste la niñez que hubieras querido. Maybe you didn't have the mother that you longed to have. A lo mejor no tuviste la mamá que tanto deseabas. Or maybe your mom was the best and now you're just trying to keep up. O a lo mejor tu mamá era la mejor y ahora quieres ser tú mejor que ella. And so you catch yourself sometimes falling into these traps. Y a veces puedes verte cayendo en estas trampas. So the first part Así que la primera parte, is being a mother is not easy. ser una mamá no es nada fácil. In Genesis 3:16, En Génesis 3:16 it says, dice, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. haré que tus dolores en la maternidad sean muy severos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Now, I know that the preachers always tell us to claim the promises of the Bible, Yo sé que los pastores nos dicen que proclamemos las promesas de la Biblia. This is one promise I don't want to claim, but Esta es una promesa que yo no quiero pedir, I don't think we have a choice. pero creo que no tenemos alternativa. But as any mom can tell you, Pero cualquier mamá te puede decir, the pain is not just the physical pain. el dolor no es solamente dolor físico, We also have the emotional pain. también tenemos el dolor emocional, The heartaches of raising a young child, los dolores de crear a un hijo pequeño and raising them and they're still immature, y verlos crecer o darles crecimiento mientras que están madurando and yet they want to be treated like adults. y todavía quieren ser tratados como adultos. So we have that pain of raising the children. Así que tenemos ese dolor de ver crecer a nuestros hijos. At the same time, while we're struggling with our own imperfections, Al mismo tiempo que estamos teniendo problemas con nuestras propias imperfecciones and now we're raising imperfect children in an imperfect world. y ahora estamos creando nuestros hijos imperfectos en un mundo imperfecto. We are all messed up. Estamos todos mal. Amen? Thanks. Sorry. Children occasionally disappoint their parents, Y los hijos ocasionalmente decepcionan a sus padres and sometimes they bring them heartache.
y les da angustia. just like we did to our parents. De la misma manera como nosotros lo hicimos con nuestros padres. I always tell my kids, you're going to get it 10 times worse with yours. Yo siempre le digo a mis hijos, tú vas a tenerlo 10 veces peor que yo. That's my mom used to tell me the same thing. She was right. Así me dijo mi mamá y ella estaba en lo correcto. She was right. Sometimes the father is not as helpful as you would like. A veces los padres no ayudan tanto como nosotros quisiéramos. Sometimes the father is even absent in their life. En ocasiones el papá está totalmente ausente en la vida And sometimes you're far away from your family, y a veces estás alejado de tu familia. so you don't have that family support. Así que no tienes ese apoyo familiar. And sometimes it seems like the troubles just keep coming and keep coming. Y puede parecer que los problemas solo vienen y continúan viniendo. And it can be overwhelming. Y puede ser abrumador. But it's in those times Pero es en esas ocasiones, when it's the darkest moments of your life cuando son los momentos más oscuros de tu vida, that we can remember que podemos recordar that God leads you through the storm. que Dios te guía en la tormenta, That it's God who watches over the moms que Dios es quien ve sobre las mamás and He helps the mom to raise the children. y ayuda a las madres a crear a los hijos. It's not easy being a mother, No es fácil ser una madre, but we have an all-powerful helper. Amen? pero tenemos un ayudante poderoso. Amén. Amen. Mothers are not perfect. Las madres no son perfectas. The Bible says in Romans 3:23 La Biblia dice en Romanos 3:23 that everyone, all of us, every single person has sinned and falls short of the glory of God. que todos, absolutamente todos, pecamos y estamos alejados de la gloria de Dios. We are all sinners. Todos somos pecadores. We all fall short. Todos caemos cortos. And when teaching our children, Y le estamos enseñando a nuestros hijos we're reminded of our own imperfections all the time. que tenemos que ser recordados en nuestras imperfecciones todo el tiempo. And we're constantly, I think our children are, the Bible says that iron sharpens iron. La Biblia dice que hierro perfecciona a hierro. I think our children are like the biggest pieces that rub us, man. Yo creo que nuestros hijos son las piezas más grandes que nos tallan a diario. Jesus, help us. Dios, ayúdanos. When teaching our children, Cuando les enseñamos a nuestros hijos, when we tell them you got to be good, you got to be kind, cuando les decimos tienes que ser bueno, tienes que ser humilde, and yet we ourselves we're struggling with that. y nosotros mismos tenemos dificultades con eso. A mom knows that her words and her actions Una mamá sabe que con sus palabras y sus acciones are not always the best example. no son siempre las mejores. And that's why in 2 Corinthians 4:7, Y por eso en Corintios 2:4-7, this verse really encouraged me este verso realmente me levanta, because it talks about jars of clay. porque habla de barro, jars of clay, Jarras de barro. jarras de barro. Thank you, ladies. It says in 2 Corinthians 4:7, En 2 de Corintios 4:7, says, "We now have this light shining in our hearts, but we ourselves are like fragile clay jars containing this great treasure. This makes it clear that our great power is from God, not from ourselves." ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles tarros de arcilla que contienen este gran tesoro. Esto deja claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amen. Mothers, Amen. mothers, Mamás. you are imperfect. Ustedes somos imperfectas. I am fragile. Soy frágil. I chip easily. Me desgasto fácilmente. Women, we break also. We can be broken. Mujeres, nos rompemos, somos frágiles. Yet somehow Y de alguna manera we get up every day nos levantamos todos los días and we keep going. y continuamos We keep going with the routine. y seguimos con la We rutina keep doing what we got to do y hacemos lo que tenemos que hacer. because it's not our power. Porque no es nuestro poder, It's God. es Dios. It's God who's the power of God that's within us that allows us to, every morning to get up and, okay, Es el poder de Dios que nos levanta cada mañana y nos permite poder respirar y seguir adelante. and that's why we have to stay connected to Him 24/7. Y es por eso que tenemos que estar conectadas con Él 24 horas al día, 7 días a la semana. We need God. Necesitamos a Dios.
A mother is a child of God. Una madre es una hija de Dios. Before getting married or having children, Antes de casarte o de tener hijos, you were God's child. eras una hija de Dios. You were created by Him. Fuiste creada por Él. If you get a chance, read Psalms 139 over and over and over again. Si tienen tiempo, lean Salmos 139 una y otra vez. Read it every day if you have to. Léanlo todos los días si tienen que leerlo. God formed and He fashioned you. Dios te formó y te creó a ti. He gave you the characteristics of your mom, your dad, Te dio las características de tu mamá, de tu papá, your grandma, your grandpa, de tus abuelos, your aunts, your uncles. tíos, tías. They're all in there. Están todos ahí. You're a piece of everybody in your family. Eres un pedacito de cada miembro de tu familia. And God watches your every step. Y Dios te ve cada momento And He hears your every word. y te escucha cada palabra. And every so often He'll make a little tweak, a little nudge. Y de vez en cuando va a hacer un cambio, va a cambiar las cosas. Because in Romans 8:28 it says Porque en Romanos 8:28 dice that everything in the end is going to work for your good. que al final todo va a trabajar para tu propio bien. So before you were a parent, Así que antes de que eres padre, you were a child of God. eres una hija de Dios. A child of God. Una hija de Dios. That's somebody. Eso es alguien. That has value. Eso tiene valor. And through His word, Y a través de su palabra, God will gently remind us Dios nos recuerda suavemente of how deeply He loves us qué tan profundo nos ama by the sacrifice that He made of His Son. por el sacrificio que Él hizo con su propio Hijo. With all our mistakes, Con todos nuestros errores, all our faults, todas nuestras fallas, our sin, nuestro pecado, our rebelliousness sometimes, a veces somos rebeldes, some more than others, a veces unos más que otros, and even with our sin all over us, y aún con todo el pecado sobre nosotros, God takes us and He washes us Dios nos toma y nos limpia and He forgives us y nos perdona and He reminds us, y nos recuerda. you're my child. Eres mi hijo, eres mi hija. Amen? Amén. Listen, our children don't need a supermom. Nuestros hijos no necesitan una supermamá. They need to see a mom who relies on a super God. Ellos necesitan ver una mamá que depende de un super Dios. They need to see a mom who's not afraid to ask for forgiveness. Necesitan ver una mamá que no tiene miedo de pedir perdón. They need a mom who, when she makes a mistake and she yells at them, Necesitan ver una mamá que cuando hace un error o se enoja or she's impatient, o es impaciente, she's unfair, injusta, they need to see that mom say, you know what, I'm sorry. necesitan ver esa mamá y escuchar el perdón. They need to see that mom crying out to God and asking God for help. Necesitan ver a la madre llorar y pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. Because in Ephesians 5, 1 through 2, Porque en Efesios 5, 1 a 12, it says, dice, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio aromático a Dios. So as we imitate God, Así que mientras imitamos a Dios, our children will imitate us. nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. If we don't like what we're seeing, No nos gusta lo que estamos viendo, we're not liking what we're seeing in our children, no nos gusta lo que estamos viendo en nuestros hijos, you give it time. denle tiempo You trust God. y confía en Dios. You trust Him and you follow Him and you imitate Him, Confía en Dios, sígale, imítele, and your children will imitate you. y su hijo, su hija le va a imitar a usted. In 1 John 3:20, En primera de Juan 3:20 it says, dice, if our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts, and He knows everything. Si nuestros corazones nos condenan, sabemos que Dios es más grande que nuestros corazones y Él lo sabe todo. God knows the heart of a mother very well. Dios conoce el corazón de una madre muy, muy bien. Sometimes we can't understand the heart of a mother. Sometimes we're just like, I don't understand why the mom just doesn't react or do something differently. Nosotros no podemos entender el corazón de una madre, no entendemos cómo a veces actúan de diferente manera.
But God knows, Pero Dios sí lo sabe, even when nobody else understands the mother. aun cuando ninguno de nosotros puede comprender a la mamá. He understands the love of a mother for a rebellious child. I'm sorry, When, can you repeat when that nobody can again? understand the love of a mom for a rebellious child. Él puede entender el amor de una madre, aun cuando su hijo es revelado, And the se mom revela. doesn't give up. Y la madre no se da por vencida. He knows when the mom is saddened. Él sabe cuando la mamá está triste. He knows when your heart longs for the best for your children. Él sabe cuando tu corazón desea todo lo mejor para tus hijos. He knows that sometimes you cry yourself to sleep at night. Él sabe cuando lloras hasta el anochecer. He knows how many times you've tried to have a baby and maybe nothing happened. Él sabe cuántas veces tú has deseado tener un hijo y nada ha sucedido. He knows about the miscarriages Él sabe acerca de la pérdida de bebé and even the abortions. y hasta el de los abortos. He knows everything. Él sabe todo And he doesn't condemn us. y no nos condena, He loves us. nos ama. Amen? Amén. So now we're going to do the perspective of the child. Así que ahora vamos a hacer la perspectiva de una hija, hijo. And this is a surprise because I don't know what she's saying. So Y esta es una she wouldn't let me sorpresa see. porque no sabe lo que va a decir. So, just I want to take a moment to thank all the mothers for all their hard work raising their kids. It's not easy to be a mom, especially not easy to be my mom because she has me and my brother as her kids. We are not the easiest children to put up with, but sorry, go ahead. So, antes que nada les quiero felicitar a todas las mamás, dar gracias por todo el esfuerzo que ustedes hacen por cada uno de sus hijos, especialmente a mi madre, es Jocelyn hablando, especialmente a mi madre porque ella es la que pone mucho tiempo en la familia, sobre todo cuando nos tiene a mí, Jocelyn y Joseph. Yeah. And sometimes mothers always worry about if they're not perfect or how hard they need to be perfect. Varias veces las mamás se preocupan porque no son perfectas o quieren llegar a ser perfectas. And I just really wanted to kind of give a perspective of a child and some kind of things to remember or have the mothers remember. Y quiero darles la perspectiva desde un hijo y recordarles a las mamás. Number one, just be present. Be present in your children's lives. Número uno, sé presente, está presente en la vida de tus hijos. I'm going to read the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 6 and 7. Voy a leer el libro de Deuteronomio 6 a 7. And the Spanish translation will be on the screen, and I'll read the English. Ella va a leer la traducción en inglés, o la versión en inglés, pero la de español va a estar en las pantallas. The Bible reads, "And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you're at home, when you're on the road, when you're going to bed, and when you're getting up." We live in a world that's so fast-paced. Vivimos en un mundo que va a toda prisa. We're all constantly on the go. Siempre estamos en el ir. Why do you think they created fast food and drive-thrus? ¿O por qué creen que hicieron la comida rápida y los drive-thrus? Like my mom said, our kids have so many things to do throughout the week. Como mi mamá dijo, los hijos tienen mucho que hacer durante la semana. We're constantly on the go. Siempre estamos en el ir. And personally speaking, my mom, she works a lot in ministry and in her outside job. Personalmente hablando, mi mamá trabaja mucho en la familia, su trabajo y aparte en el ministerio. But she always finds a way to constantly check in with us. Y aún así siempre encuentra tiempo para checarnos, para saber de nosotros. And even if it's just by asking a simple question. Y aunque sea nada más preguntando una pregunta simple. And a lot of times it might be the same question to me and my brother. Algunas veces a mí y a mi hermano nos suena que es la misma pregunta. And when we get the same question over and over again, y cuando nos hace la misma pregunta una y otra vez, sometimes our responses are not as kind, right?
Algunas veces nuestras respuestas no son muy amables, But we forget that she does it because she loves us pero sabemos que lo hace porque nos ama and because she wants to know what's going on in our lives. y porque ella quiere saber qué está pasando en nuestras vidas. Yeah. And, you know, and in general, parents and mothers, En general, padres y madres, just be there for your kids. solo estén ahí para sus hijos. You know, I find that even like within my own friends, Encuentro que me he dado cuenta que aún con mis propios amigos, just sitting there and being present next to them when they're going through a situation, solo estar sentada ahí a su lado cuando ellos están pasando por situaciones difíciles, it goes a long way. Te lleva a un buen tramo. Yeah, and and you know, it means a lot to them. Les da mucho sentido. You know, and sometimes mothers have a way of getting every emotion and thought out of you. Las mamás tienen algo que pueden sacar las emociones y sentido de tu vida. It's like they have that superpower that God blessed them with. Es como si tuvieran Right? el superpoder que Dios les ha dado. They don't even have to ask. All they have to do is just sit there. No tienes ni que preguntar, lo único que tienes que hacer es They don't sentarte ahí. even have to look at Ni you. siquiera tienen que verte. And everything just flows out Y todo sale out a of you. flote. But, you know, I thank God for my mom because she always makes it a point to be in our lives. Le doy gracias a Dios por mi madre porque siempre ella tiene tiempo para estar ahí en nuestras vidas. And as children, Y como hijos, we must also do our parts también debemos de hacer nuestra parte, because God blessed us with our parents. porque Dios nos bendijo con nuestros padres. And in the Bible, He tells us to honor them as well. Y en la Biblia Dios nos dice que también les debemos de honrar. So like I said earlier, even as kids, we're all busy. Y como lo dije anteriormente, hasta los chicos están muy ocupados. Kids in elementary school are constantly involved with after-school sports. Los niños en primaria están involucrados en deportes o actividades después de la escuela. And older children have work, they have school, every other thing that they occupy their time with. Y los chicos mayores van a la escuela, trabajo, deportes y un montonal de cosas más que se involucran. So we have to do our part and be diligent to check in with our moms and with our parents. Así que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y checar con nuestros padres. And one thing that I've noticed recently in our family is my parents probably get annoyed by it, but we, every day after work, go ahead. Una de las cosas que nosotros ahora estamos haciendo y a lo mejor hasta aburrimos a nuestros papás, We somehow all make it into our parents' room. es de que de alguna manera o de otra siempre llegamos al cuarto de papá y mamá. It just, for some reason, that's just where we gravitate towards. Y ahí por ciertas razones donde todos nos juntamos. Even the dogs end Hasta up los in the room perros too. terminan en el cuarto de ellos. We all, you know, just talk about how our days were, Ahí es donde hablamos de cómo fue nuestro día, you know, what's going qué on. está pasando. And it's just, I've noticed that it's just the time to check in with each other. Y he notado que ha llegado el tiempo donde todos tenemos que saber cómo estamos cada uno. My mom tries to kick us out all the time, Mi mamá siempre nos trata de sacar del cuarto, but it's just a nice time just to make sure that my parents are okay, everyone else is okay. pero es un buen tiempo que pasamos nada más asegurando de que todos estamos bien. Number 2, Número 2, continue to pray. continuar orando, seguir orando. How many believe in the power of prayer? ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Mothers, I really believe that one of the greatest gifts Mamás, yo realmente creo que uno de los mejores regalos and one of the greatest things that you can do for your children y una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer por sus hijos is to pray for them or to continue to pray for them. es orar por sus hijos o continuar orando por ellos. Never underestimate the power of your prayers. Nunca subestime el poder de su oración. You know, even though you might feel like they're not being answered or heard, Aun cuando se sienta que no
¿Ha sido su oración escuchada o contestada? God's listening. Dios le está escuchando. He knows your heart. Él conoce su corazón. He knows the situation. Él sabe la situación, But continue to pray. pero continúe orando. The Bible says in Proverbs chapter 22, verse 6, La Biblia dice en Proverbios 22:6. 22:6, And if you want to read along on the screen, y si quiere leer con nosotros en la pantalla, it says, "Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it." You know, as children, we face a lot of situations. como jóvenes tenemos diferentes situaciones. In school, in work, at home, En la escuela, en el trabajo, en la casa. and as we grow up, Y conforme crecemos, we will make mistakes. vamos a hacer errores. We will. No Let's es just que, be real. a ver si, no, vamos a hacer errores. Personally speaking, I know I will too. Personalmente hablando, yo sé que voy a hacer errores. You know, as we grow up, we try to do things our own way. Conforme vamos creciendo, queremos hacer las cosas a nuestra manera. We want to see if it works. You know, mom and dad tell us to do something. La mamá y papá nos dicen que lo quieren ver, que hagamos las cosas de cierta manera. And we want to do it our own way, right? Y nosotros lo queremos hacer de nuestra You manera. know, a lot of times doesn't work out how we expected. Y muchas de las ocasiones no resulta como nosotros lo esperábamos. And that's when we get the little voice in the back of our head Y es cuando escuchamos la voz atrás de nuestra cabeza telling us mom was right. que dice, mamá tenía razón. You know, I really believe that I would not have made it through some of the situations Realmente creo que no hubiera podido sobresalir a ciertas situaciones that I have been through que he pasado without the Lord sin Dios and without my mother's prayers. y sin la oración de mi madre. Because like I said, prayer does wonders. Porque como lo dije, la oración hace maravillas. Continue to pray for your children. Así que continúe orando por sus hijos. And children, continue to pray for your parents. E hijos continúen orando por sus padres. Because it works both ways. Porque trabaja de las dos maneras. And if anything, pray for God to give your parents more patience. Y si pueden, oren porque Dios les dé más paciencia a sus papás. To deal with you. Para que puedan lidiar con ustedes. Yeah. And number 3, Número 3. love unconditionally. Ame incondicionalmente. In 1 Corinthians chapter 13, Primero de Corintias capítulo 13, verses 4 through 7, versos 4 al 7. and it's on the screen, yep. The Bible says, "Love is patient and love is kind. It is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wronged. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up. It never loses faith and is always hopeful and endures through every circumstance." You know, I think this verse kind of explains it all. Creo que este verso lo explica todo. And mothers, if anything, I want to encourage you all today Mamás, las quiero alentar el día de hoy. do not give up on your children. No se dé por vencida con sus hijos. You know, we all make mistakes, Todos tenemos errores. and I can promise you that we will. Y le prometo que vamos a tener errores. But one thing I always try to remind my mom Pero una cosa que siempre trato de recordarle a mi mamá, is that when we're going as children, as we go through our issues, mientras que nosotros los hijos pasamos por nuestros problemas, I want her to remember that it's not because of something that she did. quiero que recuerde que no es algo que ella hizo. I know that she has done all that she can, Yo sé que ella ha hecho todo lo que ha podido and she has raised me to the best of her abilities. y me ha creado de la mejor manera posible. And mothers, like I said, don't give up. Y como dije, mamás, no se den por vencidas. By being present and praying for your children, Al estar presentes y orando por sus hijos, God
will prevail in every situation. Dios va a ganar en cualquier situación. And just to finish with this, to all of us children here, Y solo para terminar y concluir con esto, a todos los jóvenes aquí, honor and respect your mothers. honra y respeta a tu madre. They might be imperfect, Puede que sean imperfectas, but remember, God didn't give you your mother for no reason. pero recuerda que Dios no te dio a tu mamá por cualquier razón. When He formed you and created you, Cuando Él te formó y te creó, He had your mother in mind as well. Él ya tenía a tu madre en mente. He knew what situations you were going to go through, Él ya sabía qué situaciones ibas a pasar. and He knew that your mom was going to be able to help you through those. Y Él sabía que tu mamá iba a estar ahí para ayudarte y salir adelante. You know, I wouldn't be here today if it wasn't for some of the powerful women that I have in my family. Yo no estuviera aquí el día de hoy si no fuera por la mujer que Dios ha puesto en mi familia. My mom and my 2 grandmas Mi mamá y mis 2 abuelas are really strong women. son realmente mujeres fuertes. I don't know how they have put up with me for so long, No sé cómo han podido sobrellevar, sobre todo a mí, but I know that none of them are perfect, pero yo sé que ninguna de ellas es perfecta. but each of them have loved me Y cada una me ha amado unconditionally. incondicionalmente. They've prayed for me, Han orado por mí and they've done all they can to the best of their abilities. y han hecho lo mejor que han podido de acuerdo a sus habilidades. And there will never be any words enough to express how thankful I am for them. Nunca va a haber suficientes palabras para expresarles qué tan agradecida estoy por cada una de ellas. So thank you, Mom. Así que gracias, mamá. Yeah. As all the kids make their way inside the service, Mientras que todos los niños The llegan little al ones. servicio, los pequeños, you know, moms, mamás, whether you've had the guilty syndrome, si ha tenido el síndrome de culpa, the supermom syndrome, el síndrome de supermamá, trying to make up for your past, tratar de hacer lo que haya pasado en su pasado, or try to make sure that you're living up to the standards of your parents, o tratar de estar viviendo a las expectativas de sus propios padres. dear sweet mother, Querida madre, today is a new day. hoy es un nuevo día. God doesn't hold your past against you. Dios no detiene el pasado en contra de ti. You are a child of God. Eres una hija de Dios. You're holy. Eres santa. You're dearly loved by Him. Eres grandemente amada por Él. God is greater than all the hurt and sadness in your heart. Dios es más grande que todo el dolor que pueda estar sintiendo tu corazón. And that's why today Y por eso es que hoy and every day y todos los días we can be still in Him. podemos quedarnos quietas en Él. Like the scripture says, just be still and know that He is God. Como las escrituras lo dicen, quédate quieta y sabe que Él es Dios. He has it all under control. Él lo tiene todo bajo control. He sees your family. Él ve tu familia. He sees your heart. Él ve tu corazón. He sees the situation. Él sabe la situación. Don't give up. No te des por vencida. Try harder. Trata más duro. Step back a little bit if you have to. Bájate si es que es necesario tomar un paso atrás. And just be one with God. Y sé una con Dios. Be His child. Sé su hija. Be a daughter. Sé su A hija. daughter of the King. La hija del rey. I came across this article from a Christian blogger named Amy Middle. Vi un artículo de una blogger que se llama Amy Middle. Middle And she gives this poem. y nos dice esto. It says, to those who gave birth to their first child, A esas que dieron vida a su primer hijo, we celebrate you today. te celebramos hoy. To those who lost a child, A esas que perdieron un hijo, we mourn with you. nos duele contigo. To those who are in the trenches with all the little ones every day, Para esas que están tan ocupadas con los pequeños and you wear the badge of food stains and throw up, y tienes comida embarrada, quizás un poco de vomitada embarrada en la ropa, we appreciate you.
Te apreciamos. To those who have lived through driving tests, medical tests, and the overall testing of motherhood, Esas que han sobrevivido por los exámenes de manejo, exámenes médicos o cualquier tipo de examen que tiene que ver con ser madre, we are better for having you in our midst today. somos mejores porque te tenemos el día de hoy. To those who have experienced a loss through miscarriage, Para ustedes que han perdido un bebé, who had an abortion, quienes han tenido un aborto, who's had failed adoptions, quienes no han podido adoptar, we mourn with you. nos duele a nosotros también. To those who walk the hard path of infertility, Para esos que caminan el difícil camino de infertilidad, that's loaded with pokes and tears and disappointment, que está lleno de llantos, dolores y decepciones, we walk with you. caminamos contigo. To those who are foster moms, Para esas madres que son madres adoptivas, mentor moms, madres mentoras, spiritual moms, madres espirituales, we need you more than ever. te necesitamos más que nunca. To those who have warm and close relationship with your children, Para ustedes que tienen una relación cercana y amorosa con sus hijos, we celebrate with you. celebramos con ustedes. To those who have experienced abuse at the hands of your mother, Ustedes que han tenido o experimentado abuso de las manos de su propia madre, we acknowledge your experience. reconocemos tu experiencia. To those who have disappointment, heartache, and distance with your children, Para ustedes que han sido decepcionadas, que les duele la cabeza, que han tenido distanciamiento con sus hijos, we pray with you. oramos contigo. To those who have lost their own mother, Para ustedes que han perdido a su propia madre, we grieve with you. grieve. Lamentamos contigo. To all of the women, all the wonderful women in our church, Para todas las mamás maravillosas de la iglesia, on behalf of all the husbands, de parte de todos los esposos, all the fathers, los papás, the daughters and sons, hijos e hijas, we say thank you. les decimos gracias. Thank you for being a mom. Gracias por ser una mamá. Ok, yo me llamo Natalie y tenemos a Yo me llamo Evelyn. Evelyn y tenemos unos poemas. Ok. Madre, te comparo con las estrellas porque siempre iluminas mis noches de tristeza. Te comparo con el sol porque solo tu brillo le da alegría a mi vida. Te comparo con una rosa porque reflejas fragilidad y belleza y sin embargo eres la más valiente. Debo de decir que eres un ejemplo de madre. Contigo me gané la lotería. Podría compararte con las cosas más bellas del mundo y tú seguirías siendo la primera. Gracias porque la bondad y amor que me guardas en tu corazón siempre iluminan tu rostro. Felicidades en tu día, eres un ejemplo de amor sin límites. All right, mine's in English. Yeah. All right. My mother, she wakes before me, sleeps after me. She gets me ready fast and steady. Sometimes I wonder if she is a robot. She doesn't need pay, just our smiles. She never takes rest, no matter cold or hot. Never gets tired, though she has a pile to do. If there is a superhero, it's my mother. I'm blessed to be blessed by her. She scolds me and hugs me, makes me cry, makes me laugh. Her touch is softer than fur. She cares for everyone, me, my brother, my sisters, and my father. If there is a superhero, it's my mother. Mothers can die for their children, but my mother loves me more than just that. She is like the sweetest dove, sitting in a tree of love. I am blessed that she is my mother. If there is a superhero, it's my mother. I know we can't always be together, but no one can hold us apart. She is my life, she is my heart, she is my mother, she is my superhero.